भुवनेश्वर उपकंठ बाली अंतारे जीआरपी कॉन्स्टेबल सौम्यरंजन स्वाई को पिटी पिटी हत्या घटना पूरा राज्य में चहल सृष्टि करिछि। केउं भली भाबरे एक अभावनीय घटना घटिला पुणी जड़े कॉन्स्टेबल तो ये घटना को नहीं आम सह अधिक किसी आलोचना करने न्यूज रूम रो फाउंडर एंड एडिटर मनोरंजन मिश्र अच्छा ए विषय में अधिक जानी बुझा। तो सर आपको न्यूज रूम को बहुत बहुत स्वागत। जड़े पुलिस कॉन्स्टेबल को पुलिस स्टेशन आगे पिटी पिटी भाव में हत्या करा जायछि। तो ये स्थिति को आप भाव में देखुं राज्य में ये जो आईन श्रृंखला स्थिति अभी कौ स्तर को खसीगलानी जड़े पुलिस ऑफिसर को पिटी पिटिका मारदेले। देखो पुलिस कर्मचारी को पिटी पिटी मरा जाऊ बा जेकोसी व्यक्ति को पिटी पिटी मरा जाऊ ये हूँ अगणतांत्रिक बेआईन एवं आईन श्रृंखला परिस्थिति केते खराब रही से संपर्क में सूचना दौची। आपण मते कहतु जदि गोटे आईन शासन कथा आपण कहिबे सेतबेले कोनोसी व्यक्ति जेते भूल करिथाउ आपण कहतु जे से चोरी करुथिले डकायती करुथिले से जने रेपिस्ट से जने मर्डरर हाँ ये सब ठीक हेई पारे किंतु से जने रेपिस्ट हेई पारंती से जने मोलेस्टर हेई पारंती ए कथार निष्पत्ति क्राउड नेबे नै लोक नेबे नै जते गुड़े लोक गदा होकर निष्पत्ति नेबे नहीं जे ये होउचंती रेपिस्ट ये जड़े दुष्कर्मकारी ये निष्पत्ति अदालत नब ये हूँ भारत वर्षर विधि व्यवस्था। लोक केमिति निष्पत्ति नेबे जे यही व्यक्ति जनक रेप कले से आम मारिदेलु गोटे 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 मारिचंती टांगी मृत्यु पूर्वर ये जो वीडियो सब आसूची व्यक्तिगत भाव में मते दुख लगुच आम यही एक राज्य अच्छु जे आम अपराधी को दंड दवापाई कि जे भावुचु से अपराधी ताको आनिकी एमती टांगी दउचु अनेक गुड़े वीडियो आ भितर आसिलानी आपण देखिबे। कणास रे मध्य सेही भली गोटे घटना घटिला जेतेबेले जड़े व्यक्ति को पनिक रे हणागला एवं ता उपरे चढ़ा जाउची बुलेट चढ़ाई दिया जाउची मोटरसाइकिल चढ़ाई दिया जाउची जड़े बंचिथिबा व्यक्ति उपरे ए निश्चित भाव में यह एक निर्ममता को सूचौची एवं पुलिस स्टेशन पाखापाखी अंचल रे कणास रे घटना घटिला। आउ गोटे घटना आ भितर घटी हिंजिली पुलिस स्टेशन अधीन रे थिबा गोटे गाँ भितर जड़े गर्भवती महिला ता छुआ को धरिकी ता स्वामी घर आगे बसीची जे ताकू न्याय दिया जाऊ सेतिकी बेले से तांको स्वामींकर भाई आसुचंती आउ से तांको टांगियारे हाणी दउचंती गाँ मझिरे ए प्रकार स्थिति ओडिशा रे देखा देछि। ए तीनोटी घटना वर्तमान पई सबुठारु बड़ प्रश्न जे प्रकृत रे हमर भूल कोठी रहिला। बीजेडी सरकार समय मध्य भूल होउतिला अनेक गुड़िए जगार यही भली लॉलेसनेस होइतिला जहाकु नहीं बड़ बड़ प्रश्न उठितिला आंदोलन चलीतिला किंतु गोटे कथा एटी देखा जाउची जे कोठी ना कोठी आम सिस्टम रे किछि त्रुटि परिलक्षित होउची। त्रुटि एई सेंस रे मु कहबी जे पुलिस व्यवस्था को जदि आमे ठीक भाव में कंट्रोल करि पारुने बा जदि अपराधींकर भय रहुनी पुलिस प्रति ताले आमे की प्रकार व्यवस्था करिचे। आपण देखंतु जे भुवनेश्वर अंचल रे अनेक गुड़िए घटना घटुची जहाँ साधारण लोक को विब्रत करुची। ये जो बालियंता घटनाटी आपण कहउचंती ए घटनाटी भुवनेश्वर उपकंठ अंचल रे राजधानी भुवनेश्वर होउची पुलिस कमिशनर हेडक्वार्टर कमिशनरेट पुलिस हेडक्वार्टर एवं तार किछि दूर रे एही भली मर्मन्तुद घटना घटुची एवं अनेक गुड़े रिपोर्ट आसुची जे पुलिस सेठी उपस्थित थिला पुलिस आगे बाड़े बाड़े मारिदेले पुलिस आगे टांगी देले। ए कथाटी मते दुखित करुची जे किभली भाव में साधारण लोक पुलिस आगे एत बड़ा क्राइम करि पारुचंती एते बड़ा मर्डर हेई पारुची यह निश्चित भाव में गोटे दुखदायक घटना। नुआ सरकार 2 वर्ष पूरण करिया पई जाउचंती एवं पुलिस कमिशनर अछंती डीजी पुलिस अछंती ए घटनार पूरा तदंत हवा दरकार। आउ सिस्टम रे जो फॉल्ट रहिला आम व्यवस्था रे जो जो त्रुटि रही से त्रुटि को किभली भाव में आमे ठीक करुचे ता हेउची सबुठारो बड़ चैलेंज। गोटे सरकार बदनाम हुए यही भली घटना पाई एवं जदि बदनाम रु बंचिबार अछि ताले पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक करिबा पई पड़िबो। ये ओडिशा गोटे वायोलेंट स्टेट नथिला किंतु कोठी ना कोठी एबे फील करा जाउची जे एही भली घटना ओडिशा रे घटी पारे। भुवनेश्वर ठारू अल्प दूर रे जदि जने को पिटी पिटी मारी दिया जाई टांगी दिया जाउची उल्टा बाउंस उपरे ताले
ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ दिन दी ପରେ ଯଦି ଏ ଘଟଣା ଘଟିବ ଲୁଚି ଛପିକି ତ ମର୍ଡର ହଉଥିଲା ଆଉ ଏ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଏକାଠି ହେବେ ପିଟି ପିଟି ଜଣକୁ ମାରିଦେବେ ଏଇ ବ୍ରଡ ଡେଲାଇଟ ରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ଏ ଘଟଣା ଘଟିବ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଆଉ ସିଷ୍ଟମରେ ଥିବା ଫଲ୍ଟ କୁ ଧରିବା ହେଉଛି ପୋଲିସ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଯେ ଆମର ପୋଲିସ ବାହିନୀ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ କାମ ଠିକ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସବୁ କ'ଣ ରହିଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଡକାଯିବା ଦରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ କରିବା ଦରକାର ଯେ ଏ ଘଟଣା କାହିଁକି ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଘଟୁଛି କାହିଁକି ଅପରାଧୀଙ୍କର ଭୟ କମି ଯାଉଛି ଯଦି ଏହା ଉପରେ ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆ ନଯାଏ ତାହେଲେ ସରକାର ନିନ୍ଦିତ ହେବେ ସରକାର କାଠଗଡ଼ାରେ ଠିଆ ହେବେ ପୋଲିସ ସରକାରଙ୍କୁ ସୁନାମ ଦେବ ନହେଲେ ଦୁର୍ନାମ ଦେବ ଏଇ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ବଦନାମର କାରଣ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଏବଂ ଆ ଭିତରେ ଥିବା ଫଲ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିବା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ନ ଆସୁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଓଡ଼ିଶାରେ ନ ଘଟୁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ନଜର ଦିଆଯାଉ ଏ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେବସ୍ମିତା ସାର୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏବେ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥାର ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଯଦି ଆମେ ସାଇଡ୍ ଦେଖିବା ତ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଜଣ ଏଥିରେ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ଏଥିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଏଥିରେ କ'ଣ ଦୋଷ ରହିଲା କାରଣ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ମୋତେ ଅସଦାଚରଣ କରିଛନ୍ତି ବାଇକ୍ରେ ଧକ୍କା ଦେଲାରୁ ମୁଁ ପଡ଼ିଗଲାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ମୋତେ ଆସିକି ବଞ୍ଚେଇଲେ ଆଉ ସେଇମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଗଲି ଆଉ ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ପୋଲିସ ଜେଲରେ ପୁରଉଛି କାରଣ ଏବେ ଖବର ଆସୁଛି ଯେ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ସାରିଲାଣି ତ ଏ ଘଟଣାରେ ଯୁବତୀଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ରହୁଛି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ନା ନାଇଁ ଭୁଲ କିଛି ନୁହଁ ସିଏ ହୁଏତ ଭିକ୍ଟିମ୍ ହେଇପାରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ହୁଏତ ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟ ହୁଏତ ଅସଦାଚରଣ କରିଛନ୍ତି ଏସବୁ ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ ଆମେ ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବସି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ ପୋଲିସ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ ଇନକ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ବିଧିବଦ୍ଧ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ମୋର କହିବାର କଥା ହେଉଛି ମନେ କରନ୍ତୁ ସେ ଅସଦାଚରଣ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅସଦାଚରଣ ଶାସ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ କିଏ ପୋଲିସ କୋର୍ଟକୁ ନେବ କୋର୍ଟ କହିବେ ଯେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଚାହୁଁଛୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଯାଉ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ ଯୋଉ ମନୋଭାବ ଆମ ଭିତରେ ଆସୁଛି ଯେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଗଲେ କୋର୍ଟକୁ ଗଲେ ମାମଲା ଗଡ଼ିବ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବନି ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ହାତରେ ଅଛି ଆମେ ପିଟି ଦେଇକରି ମାରିଦେବା ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ବର୍ବରତା ଠାରୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ଯିବା ଉଚିତ ଆଉ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆସଲ୍ଟ କରାଗଲା ଅସଦାଚରଣ କରାଗଲା ସେ ସ୍କୁଟିରୁ ପଡ଼ିଗଲେ ଝିଅ ଜଣକ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଃଖଦାୟକ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେବା ପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକ ଆସିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖିଲେ ଯେ ଯୁବକଟି ଏଇଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଫୋନ କରି ତାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରିଦେବାର ଥିଲା ନିଜ ହାତକୁ ଆଇନ ନେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ଦେବୁ ଏଇଭଳି ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରିବୁ ପିଟି ପିଟି ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଦେବୁ ଆଜିକାଲି ବହୁ ପ୍ରକାରର କଥା ନେଇକରି ଲୋକ ମୁଣ୍ଡ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ରହିଛି ଲୋକଙ୍କର ମନେ କରନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି କେତେଟା ରିପୋର୍ଟ ଯେ ଯୁବକ ଜଣକ ବ୍ୟବହାର ଠିକ କରୁନଥିଲେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ଧତ ସ୍ୱଭାବର ଥିଲେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସକୁ ମିସବିହେଭ୍ କରୁଥିଲେ ସବୁ ଠିକ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ ଜଣେ ଆକ୍ୟୁଜକୁ ଏକୁ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ସେଠି ଯଦି ଥିଲେ ସେମାନେ ଏ ମୃତ୍ୟୁର ତାଣ୍ଡବକୁ କେମିତି ଦେଖିଲେ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ୱିଟନେସ୍ ହେଇ କେବଳ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇ ପଳେଇଲେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କରିଛି ଅପରାଧ କରିଛି ସଙ୍ଗୀନ ଅପରାଧ କରିଛି ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ଆପଣ ଥାନାକୁ ନିଅନ୍ତୁ ତା ନାଁରେ କେସ୍ ଲଜ୍ କରନ୍ତୁ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ କରନ୍ତୁ କୋର୍ଟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଡିସିସନ ନିଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସେ କାମ ନ କରି ଯଦି ଲୋକ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେଇଯିବେ ଏହାଠାରୁ ଭଳି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ବୋଧ ହୁଏ କିଛି ନୁହଁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଆପଣ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ସେ ନିହାତି ଭାବରେ କାରଣ କହିପାରିବା ଯେ ଏଥିରେ ପୋଲିସଙ୍କର ଭୁଲ ରହୁଛି କାରଣ ସେ ଯୁବତୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଏପରିକି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅପହରଣ ବି କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି ଆଉ ଆମେ ପୋଲିସକୁ ଏ ବିଷୟରେ କହିଛୁ ସେମାନେ କିଛି କଲେନି କାରଣ ସେ ନିଜେ ବି ଜଣେ ଜିଆର୍ପି କନଷ୍ଟେବଳ ଥିଲେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ
तो एभली क्षेत्र रे देखिबाकू जिबाको आमे एबे भाबी परिबा जे पुलिस ओडिशा पुलिस एबे ओडिशार लोक मानकू सुरक्षा देबाकू कंप्लीटली विफल होउची। ମୁଁ एकथा कहबी नाही पुलिस बहु क्षेत्र रे सफलता ମଧ୍ୟ पाइछि गोटे पुलिस फोर्स रे जणे व्यक्ति नाहंती बहुत व्यक्ति अछंती तेनु मोर कहबार कथा होची फॉल्ट लाइन कोउठी रहउची दोष प्रमाण आमे जेतबेले देखुचु को जगह रे आमे देखुचु जे हमर समस्या अछि से समस्या को आइडेंटिफाई करबा उचित फॉल्ट लाइन को जदि आपण धरिबे ताहाले आपण पुलिस बाहिनी को आपण सजाड़ी पारिबे जदि फॉल्ट लाइन को आपण धरि पारु नांती भूल कोउठी अछि सेटा को धरि पारु नांती ठीक लोक को ठीक जगह रे रखी पारु नांती अपराधींकर पुलिस को डर नाही जदि एभली आमे गोटे व्यवस्था तैयारी करबा ताहाले अधिकरु अधिक घटना एमती घटी घटी चलिबो जेतबेले जानिबे जे भल काम पाई पुरस्कार अछि खराब काम पाई दंड अछि जेतबेले धारणा आसीबो जे भल काम पाई कि कोनोसी पुरस्कार नाही खराब काम पाई दंड नाही जदि ये चिंताधारा आसे ताले कोनोसी व्यवस्था भल हेई पारिबो नाही तेणु ए कथा को हमको भाबिबा पई पड़िबो एवं मुख्यमंत्री तुरंत ए संपर्क रे गोटे उच्च स्तरीय बैठक करबा उचित एवं आईन श्रृंखला परिस्थितिर तर्जमा करबा उचित ओडिशा पुलिस रो फॉल्ट लाइन को धरिबा उचित से निहाती भाବରେ କାରଣ ଆଜି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ମହିଳା କମିଶନର ବି ଦେଖା କରିବାର ଅଛି ତ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଶା କରାଯାଇ ପାରିବ ଯେ ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ମିଳିବ ଓ ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ ନଥିବ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ଏହା ଆମେ ଆଶା କରିପାରିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।